অভিযান বাজেয়াপ্ত রেলের বহু চুরি যাওয়া লোহা। বিগত বহুদিন ধরে পাণ্ডু অঞ্চলে একটা গ্যাং সক্রিয় আছে। রেলের চুরি যাওয়া লোহা বিক্রি করে আসছে বিভিন্ন ড্যাম্পে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় আরপিএফ। এক্সক্লুসিভ সেই ছবি তুলে ধরেছে নিউজ লাইভ বাংলার প্রতিনিধি তন্ময় দেব। এই মুহূর্তে আমি পাণ্ডুতে উপস্থিত আছি, আর পাণ্ডুতে দেখা যাচ্ছে যে বিগত কয়েক মাস ধরে কিন্তু যে অবৈধ কারবারগুলো সেগুলো চলছে। আমরা নিউজ লাইভ বাংলায় কিন্তু আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখিয়েছিলাম কি কি কারবার চলে। আমি অভিযান করে আমি দেখিয়েছিলাম কি কি চলে, কিন্তু এই মুহূর্তে দেখছো আমি দেখাচ্ছি যে এখানে আরপিএফ এর একটা দল এখানে অভিযান চালাচ্ছে, আর অভিযানকালে কিন্তু এই দলটা কিন্তু বাজেয়াপ্ত করেছে রেল বিভাগের যে চুরি লোহা, সেই চুরি লোহা কিন্তু একটা ড্যাম্পের দিকে জব্দ করেছে। আমি সেটা দেখাচ্ছি, দেখো আরপিএফ এর যারা আধিকারিকরা আছে এখানে এসে উপস্থিত হচ্ছে। আর এই যে লোহাগুলো আমরা দেখাচ্ছি সেই লোহাগুলো হয়েছে কিন্তু রেল বিভাগের লোহা, আর এইগুলাই কিন্তু যে বলা হয় যে ড্যাম্পের মধ্যে অনেক সময় চুরি করে আনা হয়, আর এই লোহাগুলোই কিন্তু রেল বিভাগের লোহা। এখানে যারা বিক্রি করেছিল, যারা এনে এখানে বিক্রি করেছিল, আর ড্যাম্পের যারা আছেন, যারা ড্যাম চালাচ্ছেন, তারা এখান থেকে কিন্তু এই লোহাগুলো তাদের দিকে কিনেছিল। আর বলা যায় যে এইভাবে অবৈধভাবে যে কারবারগুলো সেগুলো চলছে পাণ্ডুতে। আর এই খবর কিন্তু আরপিএফ এর সূত্র থেকে আরপিএফরা পেয়েছিল, আর তারপরে এখানে এক অভিযান চালিয়েছিল। अभी तो ये रिकवरी हुआ है जो रेलवे का ये स्टोर है पांडु, ये स्टोर से कुछ चोरी होने का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा था अभी 2-3-4 दिन से। तो इसमें फिर रिंकू देवी नाम का ये स्क्रैप गोडाउन है, आईडब्ल्यू जो वेस्ट है उसका बगल में ही है, ये रेल की जगह में बना के रखा हुआ है। तो अभी सर्च चल रहा है, तो अभी हम लोग कुछ सामान रिकवरी किया है जो पांडु स्टोर से चोरी हुआ है। जो स्टोर से जो लाया उनको कुछ पकड़ा अभी तक? इनका अभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, इंटरोगेशन में ये बताएंगे कौन इनको बिक्री करके गया है, फिर फर्दर हम लोग उनको भी अरेस्ट करेंगे। পাণ্ডু স্টোরের ঠিক এই পাশেই আমি যেখানে রয়েছি এই ঘরটায় হয়েছে কিন্তু একটা অবৈধ ঘাঁটি। এখানে কিন্তু সকাল দিকে এখানে যে মদের যে সুরা বিক্রি হয় বা মদ বিক্রি হয় এই ঘরটার দিকে বিক্রি হয়, আর সমান্তরালভাবে এই ঘরটাতে একটা স্ক্র্যাপ যাকে বলা হয় যে এখানে লোহা এখানে রাখা হয়, স্ক্র্যাপ গোডাউন বলে বলা হয়। আর এই স্ক্র্যাপ গোডাউনেই এইভাবে আরপিএফ এর এই দলটি কিন্তু এখানে तलाशी चलिए थे। उनाদের কাছে এক সূত্রের দিকে খবর ছিল। कौन आप लोग को कौन दिया है, एक बार बोलिए, कौन दिया है, कौन लाके दिया है? ये हम लोग को गेमन को आदमी लिया कर दिया है। कितने में खरीदा आप? पैसा वैसा नहीं दिया है। ऐसे आपको लोहा देके? और वो सब नीला पाइप जितना है सब वो लोग ऐसा ही दे के गया है। बोला है जे ये तू लोग यहाँ में रखो, बाद में हम लोग लेके जाएगा। पूछे नहीं क्या कहाँ का ये? हम पूछा है तो बोलता है हम लोग को गेमन कंपनी को है, हम यहाँ में लिया कर। इतना डैम्प है, इतना डैम छोड़ के आपके पास क्यों रखेगा? ना हम लोग को दुकान में आता जाता है, पान तामुल बीड़ी सिगरेट खाता है ना, तो बोला है जो हम यहाँ में धके। ये डैम किसका है? डैम मेरा है। तो आपके डैम पे ही रखा है ना? हाँ आपके डैम से मिला है। हाँ, बाकी हमको यदि वो बोलता है जे तू ये खरीद कर ले लो, हमको पैसा दो, तो हम बेचने ले जाता कि नहीं ले जाता। हाँ, वो हमको पैसा वैसा को बातों नहीं बोला, पैसा भी नहीं लिया, हमसे मांगबो नहीं किया, तो हम यहाँ में रख दिया है। पहले भी तो आपके यहाँ पर ऐसा हुआ था, आप झूठ मत बोलिए, पहले भी हुआ पहले था। तो हम लोग को तो जब हस्बैंड था तब हम दारू का बिजनेस किया था, तो लाफड़ा लगा था, तब से तो करते दारू का ना না छोड़ दिया है। 1 साल होने वाला है दुर्गा पूजा। এই যে আমি যে বললাম কিছুক্ষণ আগে যে এখানে মদের এক ব্যবসায় চলতো, আর এখনো আমার সূত্রের মতে কিন্তু এখনো চলে, কিন্তু উনি এই কথাটা অস্বীকার করলো। কিন্তু এই মুহূর্তে যে অভিযান আরপিএফ এর, সেই অভিযান কিন্তু আমরা এক্সক্লুসিভলি দেখাচ্ছি।